dia a todos. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá? Então tá. Bom, é uma grande alegria, é uma honra receber aqui no IEL o professor Paul Henri para o evento de hoje. Eu vou ler para não esquecer nenhum agradecimento. Tá? Esse evento é o resultado de uma parceria entre o Laboratório de Estudos Urbanos, LabEURB, da Unicamp, e o Centro de Pesquisas Política, Enunciação, História, Materialidade, Sexualidades, Poemas, do IEL da Unicamp. Essa parceria foi organizada pelo Marcos Barbai, do LabEURB, e pela Mônica Zoppi Fontana, do Poemas. A Mônica Zoppi e também o Lauro Baldini, nossos colegas do Poemas, que também são coordenadores dos cursos de Letras e Linguística, eles foram convocados para uma reunião extraordinária da Comissão Central de Graduação da Unicamp e, por essa razão, não podem estar presentes. Bom, vários de vocês já me conhecem, mas eu estou vendo que alguns talvez não. Né? Meu nome é Ana Cláudia Ferreira, eu sou professora do IEL na área de História das Ideias Linguísticas desde outubro do ano passado e passei a fazer parte do Poemas neste ano. Então, eu agradeço aos organizadores, a Mônica e o Marcos, por terem tornado possível este evento. E, em nome dos organizadores, gostaria de agradecer ao professor Paul Henri por ter aceitado o convite para este evento. Agradeço também aos outros colegas envolvidos na organização, a professora Sheila Elias de Oliveira, professora da casa e também integrante do Poemas, a Marilu Laurie Lachama, não sei se eu estou pronunciando direitinho, que é filósofa pela École Normale Supérieure de Lyon, psicanalista pela Association de Psychanalyse Jacques Lacan, e foi professora de francês pelo convênio da EUNS e a IEL, e é aluna do IEL. Ela fará a tradução consecutiva. Agradeço também aos pós-doutorandos, o Fábio Ramos Barbosa, filho, que está aqui na frente, e o Guilherme Adorno, aqui do lado, que já são bem conhecidos de vocês. Né? A Cristina Salles, do apoio a eventos do IEL, e aos colegas funcionários do audiovisual, o Carlinhos. Né? Agradeço também ao público presente e o público que está nos acompanhando pelo YouTube. Estou vendo aqui colegas de outras instituições, alunos daqui, de outros lugares, então sejam todos muito bem-vindos. O Paul Henri é pesquisador aposentado do Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, e ex-presidente do Collège International de Philosophie da França. Matemático, linguista, filósofo, psicanalista, analista de discurso. Paul Henri é um dos fundadores da análise do discurso na França, ao lado de Michel Péchet e Michel Plon. E referência incontornável na história da constituição da análise do discurso no Brasil. Publicou diversos textos fundamentais e significativos, como, por exemplo, vou dar alguns exemplos só. Né? O artigo De l'énoncé au discours, présuppositions et processus discursifs, publicado pelo CNRS e pela, então, École Pratique d'Hautes Études, em 74. O artigo Construção Relative et Articulação Discursiva da Langage, de 75, e, posteriormente, com versão brasileira, Construções Relativas e Articulações Discursivas, da Cadernos de Estudos Linguísticos, de 1990. O livro famoso Les Mauvais Outils, Langue, Sujet et Discours, de 1977, a versão brasileira, Ferramenta Imperfeita, Língua, Sujeito, Discurso, de 1992. O texto Wittgenstein et la double négation, em Matérialité discursiva, de 1981, com tradução no ano passado para a versão brasileira, em 2016. Né? O artigo L'histoire n'existe pas, das Actes do Chéron, de 1984, e a versão brasileira no livro Gestos de Leitura, de 1994. O texto Sans sujet origine, da revista Lanx, de 1988, e a versão brasileira no livro Discurso Fundador, de 1993. O artigo Tirer la langue, da revista Essan, com o tema Ce que l'on doit à la langue, de 2012,
além de vários outros textos e também publicações em coautoria, que eu não citei nenhuma em coautoria aqui, né, com Sérgio Moscovici, Michel Péchet, Claudina Roche, Françoise Gadet e outros autores. O papel do Paul Henry para os estudos de análise do discurso é ímpar. Assim como é ímpar a relevância de seus trabalhos para os estudos linguísticos, semânticos, filosóficos, matemáticos, psicanalísticos, para os estudos sobre a relação entre linguagem e tecnologia e para as pesquisas em história das ideias linguísticas. Isso faz com que sua presença no Brasil para a realização de atividades em diversas instituições universitárias, não é a primeira vez que ele vem, seja sempre um acontecimento de grande importância. Neste ano, Paul Henry está ministrando no mestrado em Divulgação Científica e Cultural do IEL e do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, LabJOR, ao lado de Annie Orlandi e Marcos Barbai, a disciplina Tópicos de Divulgação Científica e Cultural. Ao lado disso, Paul Henry vem viajando pelo país para diversas atividades científicas. Então, gostaria de aproveitar e lembrar aqui um evento imperdível também, né, que vai acontecer na Unicamp, em que o Paul Henry estará presente, vai ser na semana que vem, a Jornada Internacional Discurso, Mídia e Sociedade. Essa jornada, que será comemorativa dos 25 anos do LabEURB, vai acontecer, então, no dia 22 de novembro, e terá, pela manhã, uma mesa redonda com Eduardo Guimarães, Cristiane Dias, Cláudia Pfeiffer, e à tarde uma conferência do Paul Henry e uma conferência da Annie Orlandi. Bom, e é uma alegria ter o Paul Henry aqui conosco também porque a conferência de hoje integra as atividades comemorativas dos 40 anos do nosso Instituto de Estudos da Linguagem, espaço que contribuiu decisivamente para a institucionalização da análise do discurso no Brasil. Je veux traduire ce petit parti. Bon, voilà. La présence de Paul Henry avec nous est une grande joie, aussi car cette conférence intègre les activités de commémoration des 40 ans de notre Institut d'études de langage, un espace qui a contribué de façon décisive à l'institucionalização de l'analyse du discours au Brasil. Então, eu gostaria de passar a palavra já ao professor Paul Henry e a nossa colega Marilu, que vai fazer a tradução simultânea. O título da apresentação do Paul Henry é L'analyse du discours, que é o conceito. Pardon. Antes de passar a palavra, tem um recadinho que o Guilherme pediu para eu passar, que é para os colegas que estão nos assistindo pelo YouTube. Então, quem estiver assistindo pelo YouTube pode enviar comentário, perguntas, né, que ao final da apresentação a gente vai aqui fazer um debate. Também tem uma lista de presença passando, ok? Então, obrigada a todos e um ótimo evento. Eu passo agora a palavra ao professor Paul Henry. Extremamente articulado. Ele não fala isso para que vocês... ele não fala isso para se desculpar, mas só para avisar que às vezes vai ser um pouco mais livre, talvez. Então, depois de ter hesitado um pouco, ele decidiu falar sobre o preconstruir, porque, o nome dele foi associado a esse conceito, e dois, vai ser um viés muito bom para abordar muitos conceitos. Ele vai focar sobre esse conceito. O problema do preconstruído, ele atravessa toda a discussão da análise do discurso na França e, enfim, até que o Michel Péchet desapareceu, foi um conceito central e problemático.
é um problema que persiste e até depois de ter encontrado um conceito para nomear. É um problema que resiste, vamos dizer. É uma questão que persiste, então, e isso deixa o Paul-Henri muito curioso e também obstinado para tentar entender. É o que ele vai propor hoje. On peut, sans risque de se tromper, dire que ça a à voir avec le fait que le préconstruit met en question de façon critique les rapports entre langue et discours au sein de l'analyse du discours. O pré-construit interroga as relações entre língua e discurso de maneira crítica dentro da análise do discurso. Autant dire donc qu'il touche à une question clé pour l'analyse du discours, et c'est ce que Pêcheux exprimait très, très clairement dans Les Vérités de la Palisse, comme je vais le citer bientôt. É uma questão chave para a análise do discurso. É isso que o Michel Pêcheux reconhecia muito explicitamente em Les Vérités de la Palisse, quando ele dizia. Alors il y écrivait: nous venons de rencontrer, en abordant la question du préconstruit, un des points fondamentaux d'articulation de la théorie des discours avec la linguistique. Il a dit, là, en l'occurrence, il a dit des discours, je ne sais pas pourquoi. A citação do Michel Pêcheux: acabamos de encontrar, ao abordar a questão do preconstruído, dos pontos fundamentais da articulação da teoria dos discursos com a linguística. E aqui ele fala dos discursos, ele usa plural. Il a bien dit un des points fondamentaux et non pas tous les points fondamentaux de cette articulation, ce qui veut dire que la question du préconstruit n'a pas la prétention de couvrir tout ce champ. O Paul-Henri insiste, Pêcheux fala dos pontos fundamentais e não todos os pontos fundamentais dessa articulação. Então, não é para fechar a questão, mas é para mostrar que é uma questão chave. Mais avant d'en venir explicitement à ce qui était en jeu dans cette affaire du préconstruit, je veux essayer de cerner aussi l'ensemble des questions très générales qui sont derrière tout ça. Mas antes de entrar mais precisamente na questão do preconstruído, ele vai tentar ver o que tem um pouco ao redor dessa questão. Sur la question de ces articulations, je suppose que vous le savez, qu'il y a eu très vite des divergences très profondes entre les gens qui ont travaillé en France sur l'analyse du discours. Então, essa questão, ela criou divergências e brigas na França entre as pessoas que trabalhavam com esse conceito, esse problema. Alors, depuis longtemps déjà, il y a d'un côté ceux qui, comme Jacques Guillaume, ont pensé qu'il fallait absolument ne pas céder sur la linguistique. Desde o início, tinha, por lado, os que, como Jacques Guillaume, pensaram que você não podia ceder, fazer concessões quanto à linguística. Et il a écrit dans un article publié en 2003, la consolidation du champ de l'analyse du discours procède d'une interrogation historique et épistémologique permanente, ce qui suppose de revenir sans cesse sur le geste inaugural de l'analyse du discours, son inscription dans la matérialité de la langue. Ça ne peut pas être plus clair. Então, ele escreveu: a consolidação do campo da análise de discurso procede de uma interrogação histórica e epistemológica permanente, o que supõe de retornar sem parar no gesto inaugural da análise do discurso, sua inscrição na materialidade da língua. Ceux-là ont donc fermement refusé de céder sur la prise en compte de la linguistique en analyse de discours. Esses se recusaram a ceder sobre a consideração da linguística, o recurso à linguística em análise do discurso. Alors d'un autre côté, il y a eu ceux qui, comme Jean-Jacques Courtine, ont vu dans cet ancrage dans la linguistique le germe incontournable d'une dérive de l'analyse du discours, quelque chose qui était contenu dès l'origine en elle, et qui a entraîné inexorablement l'abandon de sa dimension, de son
projet historique. E, por outro lado, houve os que, como Jean-Jacques Courtine, consideraram nessa ancoragem o germo de uma deriva da análise do discurso, contido dentro da análise do discurso desde a origem da análise do discurso. É algo que a levaria a abandonar o projet histórico da análise do discurso. Alors, selon lui, je le cite, l'analyse du discours ne pouvait pas ne pas se grammaticaliser, et il précisait, on voit la dimension historique et critique s'effacer au profit de la dimension empirique ou de la construction de procédures formelles, et parallèlement, l'aspect linguistique de l'analyse recouvrir à peu près totalement les considérations historiques. Segundo Jean-Jacques Courtine, a análise do discurso C'était en 91, c'est encore plus ancien. Não podia não se gramaticalizar, ele precisava ver se a dimensão histórica e crítica desaparecer a favor da dimensão empírica ou da construção de procedimentos formais. E, de maneira paralela, o aspecto linguístico da análise recobrir mais ou menos totalmente as considerações históricas. Isso foi em 91. On ne peut pas ne pas accorder sans réserve à Courtine que le discours, tel que nous l'avons envisagé, ce n'est pas un objet linguistique par lui-même. Isso é claro, não é possível não concordar com Courtine. O discurso como ele foi abordado por Paul-Henri, por exemplo, não é objeto linguístico. Il n'en reste pas moins que sans langue, pas de discours. Mas sem língua não há discurso. Quant à soutenir que le discours est essentiellement un objet historique, cela non plus ne peut pas se contester. Também não se pode recusar o fato de que o discurso é objeto histórico. Mais peut-on cependant soutenir que la langue n'est pas un objet historique elle-même? Mas será possível sustentar que a língua não é ela mesma objeto histórico? Peut-on raisonnablement soutenir que l'histoire des langues n'existe pas et que leur histoire échappe à l'histoire en général? Será possível sustentar que a história das línguas não existe e que a história das línguas escapa da história em geral? Alors, ce qui rend la question particulièrement sensible est qu'avec la dimension historique, ce serait celle du politique qui disparaîtrait dans le champ de l'analyse du discours. A questão é muito sensível porque com a dimensão histórica seria a dimensão do político que desapareceria inelutavelmente. Quelle horreur! Que horror! Car cette controverse continue, me semble-t-il, de se manifester tout au moins ici au Brésil. Pour ce qu'il en est par ailleurs, pour l'ensemble des travaux qui revendiquent être d'analyse du discours, en France en particulier, le diagnostic de Courtine me paraît grandement vérifié. Essa controvérsia, essa polêmica contínua de se manifestar, pelo menos aqui no Brasil. Também no conjunto dos trabalhos que reivindiquem ser da análise do discurso na França, o diagnóstico de Courtine aparece a Paul-Henri certo, verificado. Cependant, il ne faudrait pas perdre de vue, dans le cadre de cette controverse, que le concept, ce n'est pas l'objet. Que le concept de langue est un objet de connaissance et non tel ou tel objet langue particulier. Mas não podemos perder de vista, dentro do quadro dessa controvérsia, que o conceito não é o objeto, que o conceito de língua é objeto de conhecimento e não tal objeto de língua particular. Si nous pouvons bien parler d'une histoire du concept de langue, celle-ci est l'histoire de ce concept, de son élaboration, de sa détermination, histoire qui n'est pas celle de telle ou telle langue particulière, voire celle de toutes les langues passées, présentes et à venir. E se pudermos falar de uma história do conceito de língua, essa história é a história desse conceito, de sua elaboração, de sua determinação. História que não é
a história de tal ou tal língua particular, até a história de todas as línguas do passado, do presente e do futuro. Alors qu'ils en aient conscience ou non, ce que postulent les linguistes depuis Saussure est qu'on retrouve un réel dans toutes les langues et que ce réel peut être un objet de connaissance. Alguns têm consciência, outros não, mas o que os linguistas desde Saussure postulam é que se encontra real dentro de todas as línguas e que esse real pode ser objeto de conhecimento. Alors, on peut hésiter sur l'interprétation à donner à la formule de Saussure qui a été si souvent reprise. Je vous le rappelle, il faut se placer de prime abord sur le terrain de la langue et la prendre pour norme de toutes les autres manifestations du langage, ce qui est quelque chose qui est une espèce de refrain. É possível duvidar, hesitar sobre a interpretação da fórmula de Saussure, frequentemente retomada. Temos que nos colocar de cara no campo, no terreno da língua e a tomar como norma de todas as outras manifestações da linguagem. Alors, la linguistique ne saurait rendre compte à elle toute seule de tout ce qu'il en est du langage. A linguística não poderia dar conta de todo o que diz respeito à linguagem. Et notre hypothèse, et il faut y insister car il s'agit bien d'une hypothèse, est qu'il y a dans les manifestations du langage un réel qui ne se confond pas avec celui de la langue, bien qu'il ne saurait exister s'il n'y avait ce réel de la langue. A hipótese aqui, tem que insistir que se trata de uma hipótese, é que há nas manifestações da linguagem real que não se confunde com o da língua, mesmo que ele não possa existir se não tivesse esse real da língua. Bien sûr, rien du langage n'est sans passer par une langue, y compris le discours. Obviamente, nada que da linguagem, tudo que da linguagem passa por uma língua, inclusive o discurso. Alors, cela n'empêche pas que l'ordre du discours, pour reprendre les termes de Foucault, ne se réduit pas à celui de la langue. Mas isso não impede que a ordem do discurso, para retomar os termos de Foucault, não se reduz à ordem da língua. Et c'est encore là une hypothèse, une conjecture qui ne va pas de soi, puisque le contraire était explicitement ou implicitement soutenu. Isso, de novo, é uma hipótese, uma conjectura que não é óbvia, porque o contrário foi explicitamente ou implicitamente sustentado, defendido. Enfin, il faut ajouter que la linguistique et l'analyse du discours ne sauraient à elles deux seules, couvrir tout ce qu'il en est du langage. Encore des choses qui... Enfim, a linguística e a análise do discurso não poderiam, sozinhas, dar conta de todo o que diz respeito da linguagem. En fait, ce qui est important, c'est que l'analyse du discours pose à la linguistique des questions spécifiques. Des questions qu'elle ne saurait travailler sans elle, mais qui ne se poseraient pas d'un point de vue spécifiquement linguistique. Na verdade, a análise do discurso põe questões específicas para a linguística, faz perguntas específicas para a linguística, perguntas que ela não poderia, com as quais ela não poderia trabalhar sem a análise do discurso, mas que a análise do discurso não poderia trabalhar sem a linguística, mas que não se colocariam de um ponto de vista especificamente linguística. Alors, il n'y a rien que de très ordinaire du point de vue épistémologique. Isso, de um ponto de vista epistemológico, é muito comum. Il suffit de penser seulement aux questions que la biologie, par exemple, adresse en particulier à la physique et à la chimie. Basta lembrar as perguntas, questões que a biologia dirige, particularmente a física e a química. Et voilà, selon moi, ce qu'il en a été avec la question du préconstruit par rapport à la linguistique. Eis o que foi com a questão do preconstruído. Alors, je vous prie de m'excuser de ce long préambule, mais
c'est l'expérience que j'ai et des discussions que j'ai eues depuis que je suis ici qui m'amènent à rappeler ces choses qui peut-être paraissent très, très, très banales pour certains, mais en même temps, visiblement, c'est des choses qu'il faut de temps en temps rappeler et réaffirmer. Et surtout dans ce type de questions qu'on aborde. O Paul-Henri pede desculpa pelo longo preâmbulo epistemológico, mas ele, ainda mais com a experiência que ele teve no Brasil, sabe que é importante lembrar essas coisas. Mais il y a aussi autre chose que je voudrais vous dire à la suite toujours de ces discussions et de ces commentaires qui ont été faits à ce que je disais, et qui concerne ce que vous pouvez attendre de moi, selon moi. Mas tem outra coisa que ele quer dizer para, enfim, por causa dos comentários que foram feitos sobre uma recente fala dele. E isso concerne, diz respeito ao que vocês podem esperar de Paul-Henri. Alors, il m'a été fait remarquer, sans aucune animosité, je tiens à le préciser, que je faisais comme si rien ne s'était fait ici en analyse du discours et ne faisait encore aujourd'hui. Et ne s'y faisait encore aujourd'hui. Foi colocado para o Paul-Henri sem nenhuma animosidade, sem nenhuma agressividade. Ele quer marcar isso claramente, que ele fazia como se nada tivesse sido feito aqui é a análise do discurso e como se nada estava se fazendo. Alors, je dois d'abord vous dire que c'est avec une immense surprise que j'ai découvert en venant au Brésil d'abord en 2011 et puis ensuite en 2013 combien ici on s'intéressait à l'analyse du discours et combien cela était vivant. Primeiramente, ele quer dizer que foi com uma imensa surpresa que ele descobriu, voltando no Brasil em 2011 e depois em 2013, o quanto aqui as pessoas se interessavam na análise do discurso, o quanto a análise do discurso era viva. Alors, avant de venir ici en 2011, je n'imaginais pas du tout que l'on puisse encore s'intéresser à ce que j'avais écrit, pour une part, il y a plus de 40 ans. C'était vraiment tout à fait inconcevable. Antes de vir aqui em 2011, ele não podia imaginar que se pudesse ainda ter interesse no que ele tinha escrito, às vezes há mais de 40 anos. En tout cas, c'est ce dont j'avais l'expérience en France. Foi a experiência que ele teve na França. Alors, je n'ignore pas complètement ce qui s'est fait ici et ce qui se fait encore, mais si j'arrive à déchiffrer le portugais brésilien, la barrière de la langue reste pour moi une vraie entrave. Paul-Henri não ignora totalmente o que foi feito e o que está se fazendo aqui, mas se ele consegue decifrar o português brasileiro, a barreira da língua não deixa de ser verdadeiro obstáculo. Alors, or, je ne peux parler évidemment que de ce que je connais et surtout de ce à quoi j'ai pris part concernant l'analyse du discours. Ora, ele apenas pode falar disso que ele conhece e, sobretudo, de isso do que ele participou no campo da análise do discurso. Alors, Marianne Pavot a écrit à juste titre, avant de s'intéresser au préconstruit justement, assez récemment, je pense en effet qu'il est nécessaire de se situer parmi les théories existantes, mais également que toute élaboration ne peut procéder que d'une réinterrogation et d'une relecture des travaux précédents. Marianne Pavot escreveu isso antes de se interessar pelo preconstruído, justamente. Eu penso, com efeito, que é necessário situar-se dentro das teorias existentes, mas também que toda a elaboração apenas pode proceder de uma réinterrogation et de uma releitura dos trabalhos précédents. Alors voilà donc ce que je peux vous proposer, une relecture et une réinterrogation
des travaux auxquels j'étais mêlé et rien d'autre. Então, é isso que ele quer propor é apenas isso, uma releitura e uma reinterrogação dos trabalhos que ele foi associado e nada mais. Alors commençons, si vous le voulez bien, par une petite histoire de critique du préconstruit. Vamos começar com uma pequena história crítica do preconstruído. Alors la première fois que le mot préconstruit apparaît dans un de nos écrits publiés, c'est dans l'article sur les constructions relatives paru dans Langage 37 en 1975. A primeira vez que a palavra preconstruído aparece em dos escritos publicados é no artigo sobre as construções relativas publicado em Langage 37 en 1975. Alors le mot figure dans les toutes dernières pages de cet article où il désigne, alors je cite, l'effet subjectif d'antériorité ou d'implicitement admis caractéristique du fonctionnement déterminatif de la proposition relative. A palavra aparece nas últimas páginas desse artigo, onde ele designa o efeito subjetivo de anterioridade ou de implicitamente admisso, característico do funcionamento determinativo da proposição relativa. En fait, cet article est l'aboutissement d'un long cheminement qui a eu pour point de départ le texte de Frege sur le sens et la référence, Übersinn und Bedeutung. Na verdade, esse artigo, o fim, a realização de longo caminho, longo percurso, que teve como ponto de partida o texto de Frege sobre o sentido e a referência. Est venue ensuite la lecture du tout premier article, d'un des tout premiers articles d'Oswald Ducrot concernant la présupposition. Cet article s'intitulait Le roi de France est sage. E depois veio a leitura de primeiro artigo publicado por Oswald Ducrot, intitulado Le roi de France est sage, o rei de França est sábio. Article dans lequel il est soutenu pour l'essentiel qu'un tel énoncé présuppose l'existence d'un roi de France. Artigo no qual é sustentado o fato de que tal enunciado pressupõe a existência de rei de França. Alors, cette première lecture a été suivie de plusieurs autres articles de Ducrot, toujours sur la présupposition, parus dans les années 68-69. Et à partir de là, j'ai été entraîné à lire Austin, Searle et bien d'autres choses concernant la présupposition, le performatif, l'illocutionnaire, etc. Essa primeira leitura foi seguida por muitos outros artigos de Ducrot, sempre sobre a pressuposição, publicados em 68, 69. A partir daí, ele foi levado a ler Austin, Searle e muitos outros trabalhos sobre a pressuposição, o performativo, o ilocucionário. Alors, tout ça fait l'objet de longues discussions avec Michel Pecheux. Isso foi a oportunidade de muitas discussões com Michel Pecheux. Et ce qui me frappe aujourd'hui en relisant l'article sur les relatives, c'est qu'il n'y est pratiquement pas question de tout ça. E o que é muito surpreendente hoje, quando ele vai reler o artigo sobre as relativas, é que não se trata disso, quase não se trata disso. Cela ne s'est retrouvé qu'après dans le mauvais outil. Isso vai ser encontrado só depois na ferramenta imperfeita, le mauvais outil. Alors, en attendant, dans cet article, il n'y a qu'une courte allusion à la présupposition. Nesse artigo, apenas há uma pequena alusão à pressuposição. Et c'est à propos de la solution proposée par Drubik pour le traitement transformationnel des relatives descriptives et appositives. E no que diz respeito da solução proposta por Drubik pelo tratamento transformacional das relativas descriptivas appositivas. Alors, il y est question d'un artifice
au niveau de la structure profonde, destinée à rendre compte de l'effet de présupposition qu'on observe avec le fonctionnement des alternatives de la relative et de l'idée d'antériorité du présupposé, je cite. Se trata de artifício no nível da estrutura profunda, destinado a dar conta do efeito de pressuposição, que se observa com o funcionamento determinativo da relativa, com a ideia de anterioridade do pressuposto. Et c'est effectivement cet effet d'antériorité qui a conduit à l'idée de presque construire sur le coup. L'idée qu'il y avait quelque chose là qui était déjà construit avant. É esse efeito de anterioridade que vai levar à ideia do preconstruído, que havia algo construído antes. À part cela, tout l'article est consacré à une analyse critique détaillée des solutions proposées en linguistique pour rendre compte du fonctionnement des relatives, critique qui fait apparaître que, sauf à avoir recours à des solutions ad hoc, on y échoue d'un point de vue strictement linguistique. Menos isso, o artigo inteiro se dedica a uma análise crítica detalhada das soluções propostas para dar conta do funcionamento das relativas. Crítica que faz aparecer que, a não ser que você recorra a soluções ad hoc, você sempre fracassa de ponto de vista estritamente linguístico. Alors, j'ai été surpris en relisant cet article, il trouvait déjà exprimé de façon précise la thèse selon laquelle on ne peut pas assigner de façon précise et définitive la démarcation entre ce qui relève de la langue d'une part et du discours d'autre part. Paul Henry foi surpreso ao reler esse artigo, por encontrando já expresso de maneira precisa a tese segundo a qual não se pode assignar de maneira precisa e definitiva a demarcação entre o que é da língua, por um lado, e o que é discurso, por outro lado. Oui, avant de dire ça, je voulais vous dire que, effectivement, ce qui justifie finalement le choix du mot préconstruit, c'était pour ne pas parler en termes de présupposition, puisque la présupposition, on était censé en rendre compte par des moyens linguistiques, et que ce que je soutenais, c'était que ce n'était pas possible. Donc il fallait trouver un autre mot. Antes de falar mais, ele quer deixar bem claro que a escolha da palavra preconstruído vai exatamente nesse sentido. Que ele não queria recorrer à palavra pressuposição, porque era algo que não se podia dar conta de ponto de vista estritamente linguístico. Alors, revenons donc à cette histoire de démarcation entre la langue et le discours. Permettez-moi de vous citer une extinction, le passage de cet article où cela est présenté. Alors, c'est assez long. Para voltar a essa questão da demarcação entre língua e discurso, ele vai trazer para nós trecho desse artigo onde isso aparece claramente. Está apresentado. Alors, je me cite donc. Nous allons maintenant développer, à propos des constructions relatives, une conception de la détermination qui en fait une relation mettant en jeu à la fois des facteurs sémantiques et syntaxiques. Agora vamos desenvolver sobre as construções relativas uma concepção da determinação que faz dela uma relação colocando em jogo ao mesmo tempo fatores semânticos e sintáticos. Alors, par facteur syntaxique, nous entendons des effets de sens de la syntaxe en tant que celle-ci est l'une des manifestations de ce qu'on peut appeler l'autonomie relative de la langue. Com fatores sintáticos, entendemos efeitos de sentido da sintaxe enquanto esta é uma das manifestações do que se pode chamar autonomia relativa da língua. La notion d'autonomie relative de la langue caractérise l'indépendance d'un niveau de fonctionnement du discours par rapport aux formations idéologiques qui s'y trouvent articulées. Niveau de fonctionnement relativement autonome dont la linguistique fait la théorie. A noção de autonomia relativa da língua caracteriza a independência de nível de funcionamento do discurso
em relação com as formações ideológicas que aí se encontram articuladas. Nível de funcionamento relativamente autônomo que a linguística teoriza. Alors, le concept qui permet de penser ce niveau de fonctionnement est celui de langue. Le concept. O conceito que permite pensar esse nível de funcionamento é o conceito de língua, o conceito. L'autonomie est relative, et c'est là que les choses deviennent un peu plus intéressantes. L'autonomie est relative car dans la production et l'interprétation de ce qu'on appellera séquences discursives, c'est-à-dire des discours concrets, les frontières entre ce qui sépare ce qui relève de l'autonomie relative de la langue et ce qui relève de la détermination de ces discours concrets par des formations discursives, au sens où nous l'avons défini ci-dessus, ne peut être assigné a priori. A autonomia é relativa, isso que é interessante, pois na produção e na interpretação do que ele chama de sequências discursivas, ou seja, discursos concretos, as fronteiras entre o que separa isso que é da ordem da autonomia relativa da língua e isso que é da ordem da determinação dos discursos concretos por formações discursivas, no sentido em que foi definido antes, isso não pode ser assignado a priori. En d'autres termes, nous posons que tout discours concret est doublement déterminé d'une part par des formations idéologiques qui rapportent ce discours à des formations discursives définies, d'autre part par l'autonomie relative de la langue, mais nous posons qu'il n'est pas possible de tracer a priori une ligne de démarcation entre ce qui relève de l'une ou de l'autre de ces déterminations. Com outras palavras, o Proudhon reafirma que todo discurso concreto é duplamente determinado, por um lado, pelas formações ideológicas, que relacionam esse discurso com formações discursivas definidas, e, por outro lado, pela autonomia relativa da língua. Mas ele afirma também que não é possível traçar, desenhar a priori uma linha de demarcação entre o que é da ordem de uma e o que é da ordem da outra dessas determinações. Je vais sortir du texte. Si. Oui. Oui. Dans ce que j'ai présenté concernant les conditions de production, et en particulier dans le rapport entre les conditions de production et la question d'énonciation, l'une des choses qui ressort, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on a pris en compte l'énonciation, il n'était plus possible de tracer comme ça une ligne de démarcation nette entre ce qui est du discours et ce qui est de l'ordre de la langue. C'est quelque chose de fondamental. Ele volta sobre o que ele já explicou um pouco sobre as condições de produção. A partir do momento que foi feita a diferença entre condições de produção e enunciação, não foi mais possível distinguir, separar tão claramente o que é da ordem do discurso e o que é da ordem da língua. Alors, il y avait là une idée fondamentale formulée, me semble-t-il, pour la première fois de manière précise. Havia, nesse ponto, uma ideia fundamental formulada pela primeira vez de maneira precisa. Elle était là proposée avec une série de concepts que je ne vais pas détailler ici et dont certains n'apparaîtront plus explicitement dans les élaborations ultérieures. Ela estava lá proposta com uma série de conceitos que ele não vai detalhar aqui e alguns nem vão aparecer mais explicitamente nas elaborações ultérieures. Autonomie relative de la langue, paraphrase discursive par opposition à paraphrase linguistique, notamment. Por exemplo, autonomia relativa da língua, paráfrase discursiva, em oposição com paráfrase linguística, por exemplo. Cela ne veut pas dire que ce qui a été pensé sur ces concepts à ce moment-là ait cessé de travailler la théorie de l'analyse du discours par la suite. Mas isso não quer dizer que o que foi pensado sob esse conceito e com esses conceitos, nesse momento, parou de trabalhar a teoria da análise do discurso.
cette idée peut paraître à la limite très triviale et ne pas consister à dire autre chose que, à l'évidence, dans le discours, tout n'est pas déterminé par la langue. Essa ideia pode aparecer muito trivial e como se ela não dizia nada mais do que algo óbvio que no discurso não é todo que é determinado pela língua. Mais elle ne se réduit pas à cette trivialité. Grâce à ces concepts esquissés, elle vise à permettre de penser que ce qui va déterminer le discours en dehors de la langue n'est pas entièrement extérieur au langage. Ela não se reduz a essa trivialidade graças a esses conceitos que nesse momento foram esboçados. Ela visa a permitir de que se pense o que vai determinar o discurso fora da língua, que o que vai determinar o discurso fora da língua não é totalmente exterior à linguagem. Et c'est bien là l'hypothèse fondamentale qui soutient tout le projet d'analyse du discours, à savoir que ce qui détermine ce qui se dit et les effets de ce qui se dit ne l'est pas, en dehors du fait que rien ne peut se dire et être reçu sans passer par une langue, déterminé ne le serait pas par quelque chose d'extérieur au langage, quelque chose qui reste à l'intérieur du langage, tout en n'étant pas de la langue. Pois é, isso a hipótese fundamental que sustenta todo o projeto da análise do discurso, ou seja, que isso que determina o que se fala, o que se diz e os efeitos do que se diz não é fora do fato que nada pode ser dito e ser recebido sem passar por uma língua determinada. Isso não pode ser senão por algo fora, exterior à linguagem, fora da linguagem. D'où cette idée que dans ce qui se dit, s'entend, s'écrit ou se lit, fonctionne toujours quelque chose comme du déjà dit, du déjà entendu, du déjà écrit, du déjà lu. Daí, essa ideia que no que se diz, no que se ouve, no que se escreve, no que se lê, funciona sempre algo como já dito, um já ouvido, um já escrito, um já lido. D'où cette notion de préconstruit. Por isso, a noção de pré-construído. En fin de compte, ce qui différencie le préconstruit de ce qu'on a appelé la présupposition tient très précisément à ça. Puisqu'au fond, dans les théories de la présupposition, on fait toujours appel à des choses qui sont pas du langage. No fim das contas, o que diferencia o pré-construído, por um lado, e por outro lado, o que foi chamado pressuposição, é exatamente por causa disso. Alors, quel a été le destin du concept de préconstruit dans notre travail en France en analyse du discours? C'est ça que je voudrais aborder maintenant. Então, um novo momento com essa pergunta: qual foi o destino do conceito de pré-construído no trabalho de Paul Henry na França em análise do discurso? Le travail que j'avais fait sur la notion de présupposition chez Frege, les philosophes du langage comme Austin Husserl et les linguistes, et en particulier Ducrot, a été présenté dans la première partie de mon livre Le mauvais outil. Et c'était absent de l'article sur les relatives. O trabalho que ele tinha feito sobre a noção de pressuposição em Frege, os filósofos da linguagem e os linguistas, e em particular Ducrot, foi apresentado na primeira parte do livro Le mauvais outil, a ferramenta imperfeita. Et cela se retrouve jusque dans la conclusion de ce livre, qui est la partie la plus intéressante, sur laquelle j'ai aujourd'hui le moins de choses à redire. E isso se reencontra na conclusão, que é a parte do livro Le mauvais outil, a mais intensa, e sobre a qual hoje ele ainda concorda com todo o coração.
Alors, cela étant, j'ai beau l'y avoir cherché ces jours-ci encore, je n'y ai pas trouvé dans ce livre le mot préconstruit. Porém, Peut-être qu'il y est quand même. por mais que ele tentou esses dias encontrar dentro desse livro, sobre o qual ele não vai voltar hoje, ele não encontrou a palavra preconstruído. Pourtant, à l'origine de ce livre, à celle de tout ce que j'y ai déplacé de façon souvent très aventureuse, il y a eu cette idée du préconstruit, partout. No entanto, na origem desse livro, na origem de tudo o que ele abriu, desenvolveu de maneira frequentemente muito ousada, aventurosa, houve essa ideia do preconstruído. Et tout s'est passé comme si cette idée du préconstruit avait ouvert pour moi tout un champ. E tudo aconteceu como se essa ideia de preconstruído tivesse aberto para ele todo um campo. Je ne veux pas dire qu'elle a suffi à elle seule à construire ce travail. Ce serait là vouloir oublier ce que j'ai pris chez Freud, Lacan, et sur ce qu'il en est du sujet avec le langage, ainsi que de ce que j'ai pris à Althusser concernant l'idéologie. Ele não quer dizer que essa ideia sozinha foi suficiente para construir o trabalho dele, porque lá seria esquecer de tudo o que ele retomou do Freud, do Lacan, sobre o que da ordem do sujeito, da articulação entre sujeito e linguagem, e também do que ele retomou do Althusser, no que diz respeito à ideologia. Alors, reste que tout discours ne fait sens, je dis bien sens et non signification, je vais y revenir, ne fait sens donc qu'à la condition d'appeler à de l'autre discours. Resta que todo discurso apenas faz sentido, ele insiste, sentido e não significação. Todo discurso faz sentido apenas na condição de chamar outro discurso. Alors, mais revenons encore au destin du préconstruit dans nos travaux. Mas voltamos de novo no destino do preconstruído nos trabalhos de Paul Henry. Alors, Michel Pêcheux, dans Les Vérités de la police, a entrepris d'en réélaborer de fond en comble le concept. Nas Vérités de la Police, Michel Pêcheux tentou reelaborar totalmente o conceito. Il a, entre autres, repris un examen complet de la théorie de la référence chez Frege. Entre outros, ele retomou o exame completo da teoria da referência em Frege. Après avoir réaffirmé que l'effet de préconstruit consistait, alors je cite là, l'effet de préconstruit consistait en un décalage par lequel un élément fait irruption dans l'énoncé comme s'il était pensé, avant, ailleurs, indépendamment, il en est venu, en s'appuyant sur Althusser, à, je cite, considérer l'effet de préconstruit comme la modalité discursive du décalage par lequel l'individu est interpellé en sujet, tout en étant toujours déjà sujet. Depois de ter reafirmado que o efeito de preconstruído consistia em uma decalagem pela qual um elemento faz irrupção dentro de um enunciado, como se ele tivesse sido pensado antes, aliures, num outro lugar, e de maneira independente, ele chegou, apoiando-se no Althusser, a, citação, considerar o efeito de preconstruído como a modalidade discursiva da decalagem pela qual o indivíduo é interpelado em sujeito, mas sendo ao mesmo tempo sempre já sujeito. Michel Pêcheux, Vérité de la Police, página 221. Bon, ainsi Pêcheux allie préconstruit et interpellation au sens d'Althusser, ce qui revient à situer le préconstruit par rapport à l'idéologie, du côté de l'idéologie. Assim, Pêcheux ligou, articulou o preconstruído e interpelação no sentido de Althusser, o que é mais ou menos a mesma coisa que situar o preconstruído em relação com a ideologia. Alors,
Là encore, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui dans cette direction. Il me faudrait pour cela reprendre toute la question de l'interprétation sur laquelle je me suis déjà longuement exprimé depuis que je suis ici, cette fois-ci au Brésil. De novo, ele não vai ir mais longe hoje nessa direção, porque seria preciso retomar toda a questão da interpretação, na qual ele já se expressou muito desde que ele chegou aqui no Brasil. Alors, ce à quoi je veux en venir pour aujourd'hui est qu'après cela, après ce livre, Les vérités de la palisse, Pêcheux n'a plus jamais, à ma connaissance, employé le mot préconstruit. O que ele quer marcar hoje é que depois disso, depois desse livro Les vérités de la palisse, Pêcheux nunca mais usou a palavra de préconstruído. Et cela ne veut pas dire qu'il en est abandonné la problématique. Mas isso não quer dizer que Michel Pêcheux abriu mão da problemática de préconstruído. Ce n'est pas de celle qui vous lâche. Ela tampouco abre mão de você. Il y a là, comme je le soutiens, un réel qui insiste. Aqui nesse ponto, real que insiste. Alors, sans parler de préconstruit, encore en 1979, Pêcheux a à nouveau repris devant les étudiants de Nanterre la question des relatives, par laquelle tout avait commencé avec Frege au départ. Sem falar de préconstruído, em 1979, Pêcheux retomou de novo, na frente de alunos de Nanterre, a questão das relativas, pela qual tudo começou, primeiramente com Frege. À nouveau, je ne vais pas essayer de rendre compte ici de tout ce travail, qui est quand même un travail très complexe et ça demanderait beaucoup de temps, mais je me contenterai de vous rappeler un passage de sa conclusion. Mais uma vez, ele não vai aqui explicar todo esse trabalho, mas ele vai nos lembrar trecho da conclusão na qual Pêcheux chegou. Je cite, « Le projet d'une sémantique universelle vise à installer un impossible sujet parlant, maître de soi-même, comme de l'univers de son langage. L'existence de processus du type de celui qui a été présenté ici sur le rapport détermination-apposition manifeste que cette maîtrise ne saurait être autre chose qu'un leurre. » O projeto de uma semântica universal visa instaurar impossível sujeito falando, mestre de ele mesmo, como do universo da linguagem dele. A existência desse processo do tipo daquele que foi apresentado aqui sobre a relação determinação-aposição manifesta que esse domínio apenas poderia ser, não poderia ser nada senão uma isca, uma ilusão. Alors, pour ce qu'il en est de la plupart des références ultérieures au terme de préconstruit dont j'ai pu avoir connaissance, j'ai dit d'emblée aujourd'hui qu'elles me sont apparues faire référence à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que nous avions voulu viser en ayant recours à ce terme, en forgeant ce terme, parce que c'est vrai. Quanto a todas essas referências ulteriores ao termo de preconstruído, que Paul-Henri conhece, ele já falou hoje que lhe apareceram como fazendo referência, referindo a algo que não tem nada a ver com o que eles quiseram fazer ao forjar, ao inventar esse termo. Alors, il est très possible qu'il y en ait, mais je ne les connais pas. Et j'ai fait des recherches, je reconnais, rapides sur Internet, mais rien, ça ne m'a pas convaincu du contraire. Talvez tenha, é muito possível, mas ele não as conhece, essas pesquisas. Que ele não aprofundou a pesquisa, mas ele digitou no Google, foi fazer uma pesquisa rápida na internet, ele não foi muito convencido pelo que ele encontrou. Reste une exception à laquelle j'ai déjà fait allusion, celle de Marianne Pavot, dans son livre sur les prédiscours.
há uma exceção à qual ele já fez alusão, que é Marianne Pavot, no livro Les Prédiscours, os Prédiscursos. Elle partait du même constat que celui dont j'ai à nouveau fait état pour dire qu'en la matière, il valait mieux revenir aux sources, et c'est ce qu'elle a fait. Ela partia do mesmo constato que ele nos lembrou hoje, que nesse assunto era melhor retornar às fontes. É isso que ela fez. Mais là encore, je m'en excuse à nouveau parce qu'il y a beaucoup de choses que je suis obligé de laisser de côté aujourd'hui, sinon ce serait beaucoup trop long. Je ne vais pas discuter ce qu'elle en a fait du préconstruit dans son livre. Simplement, je vais noter quelque chose. Mais uma vez, a gente vai ter que deixar isso do lado hoje, porque você não pode lembrar de tudo o que foi feito, mas ele quer marcar que o objetivo dela não era o objetivo nem do Pêcheux, nem do Paul-Henri. Il y a quand même quelque chose que je note, c'est que son objectif n'était pas le nôtre. Il ne s'agit pas de faire du tout ce qu'on visait à faire. Elle s'intéressait à cette question du prédiscours, de ce qui donc précède le discours. Ce qui n'est pas la même chose que le préconstruit. O objetivo dela não era o que ele queria fazer, ela se interessava pela questão do prediscurso, o que não tem nada a ver com o preconstruído, é algo muito diferente. Il y a cependant un point sur lequel je ne la suivrai pas et qui me paraît important. Porém, há ponto de diferenciação entre Paul-Henri e Marianne Pavot. Ele não quer seguir a Marianne Pavot nessa via. Elle dit que faire comme Pêcheux du préconstruit un effet serait le concevoir comme immatériel. Ela diz que fazer como faz Pêcheux do preconstruído efeito seria concebê-lo como imaterial, como sendo imaterial. Cela n'est pas du tout de cette façon, bien au contraire que Pêcheux a conçu ce qu'il a appelé ainsi en s'appuyant sur Althusser. E não é dessa forma, bem pelo contrário, que ele concebeu o que ele chamou assim, se apoiando no Althusser. Alors, effet sujet, effet idéologique, etc. En aucun cas, pour l'un comme pour l'autre, c'est là quelque chose d'immatériel, bien au contraire. Efeito sujeito, efeito ideológico, não é nem por um nem por outro algo imaterial, bem pelo contrário. On peut même se demander si, selon eux, il n'y aurait rien de matériel, sinon des effets. A gente pode até se perguntar se, segundo eles, Pêcheux e Althusser, não teria nada de material, senão efeitos. Peut-être faut-il voir là un écho du matérialisme de Spinoza, auquel Pêcheux s'est beaucoup intéressé. Talvez seja possível ver aqui eco do materialismo de Spinoza, pelo qual Pêcheux sempre teve muito interesse. Alors, toujours est-il que dans nos travaux, le mot préconstruit a disparu. Resumindo, nos trabalhos do Paul-Henri e do Pêcheux, a palavra preconstruído desapareceu. Cela veut dire que le dessin de ce mot semble avoir été, avec nous tout au moins, celui qu'il a été de l'expression des conditions de production du discours. Isso quer dizer que o destino dessa palavra parece que foi, com eles, o mesmo destino que a expressão condições de produção do discurso. J'ai en effet montré que c'est au moment où Pêcheux a pris en considération l'énonciation que cette expression disparaît dans ses écrits et interventions. Com efeito, o Paul-Henri mostrou que, nesse momento, quando Pêcheux levou em consideração a enunciação, que essa expressão desaparece nos seus escritos e intervenções. Alors, pour la notion de conditions de production, elle a fait l'objet d'une dernière réélaboration critique juste avant la publication des Vérités de la Palisse. Quanto à noção de condições de produção, ela foi objeto de uma última reelaboração crítica bem antes da publicação das Vérités de la Palisse.
Alors, pour ce qu'il en est du préconstruit, c'est juste après. Quanto ao preconstruído, logo depois. On peut se demander s'il n'y a pas un lien entre ces deux faits. Podemos perguntar se não há laço, uma relação entre os dois. Ce sur quoi je veux insister est que les problèmes auxquels renvoyaient ces désignations n'ont pas cessé pour autant de travailler dans notre analyse du discours. O que o Paulo Henri quer marcar sobre isso que ele quer insistir hoje é que os problemas aos quais remetiam essas designações nunca pararam de trabalhar dentro da análise do discurso. En fait, ce qu'on peut dire peut-être, c'est que des expressions effectivement comme condition de production, comme préconstruit, comme interpellation, font image et permettent d'ouvrir des champs, d'entrevoir des champs qui peut-être autrement, on a besoin de ces images pour pouvoir s'y aventurer. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut forcément rester prisonnier de ces images, parce que alors là, ça devient autre chose. Talvez essas designações, expressões como condições de produção, preconstruído, a interpelação, elas fazem imagem. Então, elas têm valor heurístico, mas você não pode ficar preso dessas imagens. E, porém, elas têm uma utilidade. C'est quelque chose qui est extrêmement courant dans l'histoire des sciences. C'est extrêmement fréquent qu'un mot, tout simplement, ouvre un champ, permet d'ouvrir un champ, mais en même temps, après, elle finit par devenir quelque chose qui empêche la pensée d'avancer. É algo muito comum na história das ciências, que uma palavra faz imagem e, por isso, essa palavra abre campo para podermos avançar, mas não quer dizer que temos que ficar presos dessa palavra, dessa imagem. Et encore une fois, selon moi, il y a dans cette affaire un réel qui insiste, lequel, c'est à quoi il faudra essayer d'en venir. Mais uma vez, aqui real que insiste. O qual? Que real? É isso que a gente vai abordar para terminar. Selon moi, il s'agit du réel qu'il n'y a pas de métalangage. Segundo Paul Henri, se trata do real que não há metalinguagem. Réel qui fait que tout discours appelle un sens qu'il ne formule pas, mais comme je viens de le dire, seulement appelle. Real que faz com que todo discurso chama sentido que ele não formula, como ele já disse, mas somente chama sem formular. Si on est conséquent en soutenant qu'il n'y a pas de métalangage, alors il faut convenir que le sens ne se formule jamais, mais seulement ne cesse pas de s'indiquer. Se formos consequentes, sustentando que não há metalinguagem, então precisamos convir que o sentido nunca se formula, mas apenas não cessa de se indicar. C'est aussi ce qu'on doit conclure quand on reconnaît qu'il n'y a pas d'interprétation ultime, que toute interprétation est susceptible de recevoir une autre interprétation, que la dérive des interprétations est sans fin. E também sobre isso que devemos concluir quando reconhecemos que não há interpretação última, que toda interpretação é suscetível de receber uma outra interpretação e que a deriva das interpretações é sem fim. D'où cette impression que dans ce qui se dit ou s'entend, il y a toujours quelque chose d'autre qui se dit ou s'entend, qu'il y a toujours, comme nous l'avons soutenu, du déjà dit et du déjà entendu, soit du préconstruit. Daí essa impressão que no que se diz ou no que se ouve sempre há algo ou outro que se diz ou se ouve, que sempre há, como ele sustenta, déjà dit, já dito et déjà entendu, já ouvido. Alors là, je voulais continuer sur, pour revenir à la question sans signification. Je n'ai pas eu le temps de rédiger la suite, donc je vais continuer sans filer. Car effectivement, il me semble que cette question-là est étroitement liée à cette histoire de la différence entre sens et signification,
et aussi au problème de ce qu'il en est du langage et de la communication, et de ce qu'il en est aussi du langage et autre chose que de la communication. Então, ele queria continuar com a questão do sentido e da significação, mas ele não teve tempo para escrever. Então, ele vai falar de maneira mais livre. Eu vou tentar traduzir para vocês. Então, a comunicação com a linguagem, mas não somente. Bom, ele vai falar sobre as relações entre linguagem, comunicação e linguagem e outra coisa que não é comunicação. Bien, toute notre entreprise d'analyse du discours est partie quand même aussi d'une critique du modèle classique de la communication tel qu'il était proposé par la psychologie, la sociologie, etc. C'était déjà ça. Et même par les linguistes, Jacobson par exemple. Ele lembra para nós que todo o projeto da análise do discurso partiu de uma crítica do modelo clássico da comunicação, tal como ele foi proposto, tanto pela sociologia quanto pela filosofia, ou às vezes até pelos linguistas. Mais il ne faudrait pas aller jusqu'à soutenir qu'avec le langage, il n'y a pas de communication du tout. Que le langage ne sert jamais à communiquer. C'est évidemment faux. Mas seria totalmente errado defender a tese inversa, que com a linguagem nunca há comunicação. Isso é falso. Alors, il y a communication avec le langage, mais pas seulement. Et il n'y a de communication que de signification et pas de sens. Há comunicação com a linguagem, mas não somente, e apenas são comunicadas significações et não sentido. On ne communique pas du sens. Não se comunica sentido. Le sens, il ne peut être appelé et il n'est jamais donné. O sentido, ele apenas pode ser chamado, ele nunca é dado. Et c'est peut-être là ce qui nous fait être des sujets et pas seulement des individus. Talvez seja isso que faça com que nós somos sujeitos e não somente indivíduos. Et peut-être aussi ce qui fait que les animaux ne sont pas des sujets, parce que certes ils communiquent, mais ils n'ont pas de sens. Que faz com que os animais não são sujeitos, porque eles comunicam, mas eles não têm sentido. Si on prend une situation un peu, faire une mise en scène un peu rhétorique, quand on est dans une situation devant des gens qui vous parlent dans une langue que vous ne comprenez pas, il ne vous viendrait pas à l'idée qu'ils disent rien, que c'est du brouhaha, c'est forcément du langage. Et c'est du langage qui appelle pas seulement des significations, qui appelle du sens. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui a un effet de captation qui s'opère, me semble-t-il, qui fait qu'effectivement, en tant que sujet, on est convoqué à se réaliser à travers ce qu'on entend et ce qui vous est dit. Même si on ne comprend pas. Il y a quelque chose comme ça. Ça a du sens, on en est sûr. On ne sait pas lequel. Mais d'une manière plus générale, quand on vous parle, ça a du sens, mais on est incapable de dire quel est le sens. On peut dire quelles sont les significations, mais pas le sens. Vamos fazer tipo de experiência de pensamento, imaginar a situação na qual alguém está falando, mas você não entende. Em nenhum momento se duvida que há sentido, mesmo sem entender. Então, nós estamos convocados em sujeitos, porque há sentido, mesmo sem entender nada. É claro. Simplement, ce que je voulais encore ajouter, c'est qu'effectivement, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire ce qui s'est passé à ce moment-là. On a commencé à mettre en question l'idée qu'il pouvait y avoir une caractéristique universelle, qu'il pouvait y avoir une sémantique universelle, qu'il pouvait y avoir un métalangage universel qui permettrait en quelque sorte de représenter tout le sens et toute la signification. Ça a eu des conséquences considérables pour tout
toute une série de champs, y compris, effectivement, à mon sens, la possibilité d'une analyse du discours, elle est liée à ça. Voilà. Ele vai parar nesse ponto sobre o sentido, mas ele quer lembrar, antes de terminar, que esse momento, esse projeto de querer construir uma característica universal, uma semântica universal, uma metalinguagem universal, houve consequências consideráveis, que é isso que tornou possível o nascimento da análise do discurso como crítica. Voilà. Je vous remercie. Gracias. Bom, agradeço muito a conferência belíssima do Paul Henri e a tradução consecutiva da Marie-Lou. Então, agora eu passo para o público, né, para perguntas. Também, se já tiver alguma pergunta no YouTube, o Guilherme vai falando aqui. Bon, alors, merci. C'était un grand plaisir de vous entendre, de vous écouter. Et je voudrais poser deux questions différentes. Une question, c'est une curiosité pour moi. Et l'autre, c'est une question à propos d'une affirmation qui s'est beaucoup répétée au Brésil, en analyse du discours, la question du métalangage. Il n'y a pas de métalangage. Donc, ma question pour vous, c'est comment on travaille le fait, c'est une provocation, comment on travaille le fait qu'il n'y a pas de métalangage quand on fait l'histoire des sciences qui se construisent sur de métalangage. Et l'autre question, qui est la curiosité d'une personne qui travaille dans la sémantique de l'énonciation, vous avez parlé des communications, puis des communications des animaux, et toujours ça m'a frappé, si vous particulièrement, vous avez eu contact avec la production d'Émile Benveniste, et comment ça a pu faire des effets sur la construction de l'analyse du discours, de votre pensée. C'est ça, merci. Então, duas perguntas. Uma sobre a afirmação que se repetiu muito no Brasil, não há metalinguagem. Como pensar isso, pensando também na história das ciências, na epistemologia, que se construiu precisamente porque há metalinguagem. É mais ou menos isso, o paradoxo. Segunda pergunta sobre o contato que o Paul Henri teve ou não teve com a obra de Émile Benveniste. Lembrando a alusão que ele fez hoje, a comunicação entre os animais e a diferença entre comunicação, linguagem, informações, sentido. Alors, sur la question du métalangage, bon, vous dites que l'histoire des sciences est faite sur l'idée qu'il y aurait un métalangage. Je ne pense pas que c'est ça. Pour moi, ce n'est pas ça. La science, ça s'est construit sur le fait qu'il y a un réel, ce réel est représentable, on peut simplement dire qu'il est comme ça, et pas autrement, et c'est parfaitement contingent, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de raison qu'il soit comme ça et pas autrement. Mais quant à ce qu'il en est de l'être des choses, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'être des atomes ou l'être de l'objet langue, par exemple, eh bien, on n'a rien à en dire, la science. Ce n'est pas son problème, c'est un problème métaphysique, ce n'est pas un problème scientifique, ça. Et je crois que là, il faut bien faire le partage, c'est-à-dire que, au fond, c'est ça. Par rapport à la question de la linguistique en général, on postule l'existence d'un réel. Ce réel, on suppose représentable, et on a de bonnes raisons de le penser représentable, parce que d'une certaine façon, puisqu'il y a l'écriture, il l'est, en partie. Le simple fait qu'il y ait l'écriture prouve qu'il y ait ce réel qui est représentable. S'il n'était pas représentable, il n'y aurait pas d'écriture possible. Donc c'est très curieux, parce que finalement, l'écriture est quelque chose qui anticipe sur la linguistique. C'est ce que raconte Benveniste, exactement.
quand il a tout la fin des dernières conférences qu'il fait, il explique effectivement que l'écriture, c'est ce qui prouve qu'on peut faire une science du langage. Est-ce que je réponds à la fois aux deux questions? En tout cas, à l'une. L'autre, je n'ai pas très bien compris ce que vous vouliez savoir aussi sur Benveniste. Comment est-ce qu'on avait pris Benveniste en compte? Alors, en compte, non, au contraire, Benveniste, il a été pendant longtemps, disons, persona non grata, comme on dit. Ça, bon, ça renvoie à autre chose, c'est ce que j'ai raconté en parlant des conditions de production. C'est-à-dire que pendant toute une période, dans la mesure où, avec Benveniste, on croyait voir revenir la conception très traditionnelle du sujet, celle que j'ai rappelée tout à l'heure, du sujet maître de son discours, etc. Et comme chez Benveniste, parler de l'énonciation et parler d'un sujet qui n'était pas clairement différencié de cela, on voyait se revenir ça comme la peste. Et donc, d'une certaine façon, moi-même et Pêcheux étant pareil, ce qu'on disait sur l'énonciation à l'époque, pour nous, c'était vraiment tout ce qu'il ne fallait pas faire. Bon, ça a duré un certain temps, jusqu'à ce que, effectivement, à la fois pour la publication des textes suivants de Benveniste, la publication du deuxième tome des essais de linguistique générale de Jacobson, et puis le travail avec les linguistes eux-mêmes, parce que qui est-ce qui voulait qu'on s'intéresse à l'énonciation? C'est les linguistes qui nous tiraient vers l'énonciation. Là, on a commencé à poser des questions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à se poser des questions sur l'énonciation, on a été obligé de se poser des questions sur le sujet qui n'était pas posé jusqu'à présent dans l'analyse du discours. Donc tout ça s'est enchaîné. Et donc, avant qu'on puisse parler d'énonciation, il a fallu essayer d'arriver à se fabriquer une conception du sujet qui puisse aller avec notre conception de ce que pouvait être le discours et la langue, etc. Voilà ce que je veux dire. Donc, la position par rapport à Benveniste, c'est compliqué. Bon, ce dont j'ai parlé l'autre jour, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des choses. On a beaucoup travaillé ces temps-ci sur Benveniste, en particulier il y a tout le travail qui a été fait sur l'édition des dernières conférences des leçons au Collège de France de Benveniste, l'édition des travaux sur ses manuscrits, pas sur ses notes qui ont été. Tout ça, c'est extrêmement passionnant. Mais ça prouve quand même que lui-même était quelqu'un d'extraordinairement compliqué, qui a d'une certaine façon pris en compte ce que disait Derrida dans la dernière. Et Derrida, effectivement, en soutenant un peu ce que moi je soutiens, c'est-à-dire, effectivement, le réel, c'est une écriture, c'est pas autre chose. Voilà. Sobre a metalinguagem, o Paul Henry lembra que todo o trabalho dele, o trabalho do Pêcheux, parte do postulado que há real, que esse real é representável. E ele é assim, é contingente, mas é desse postulado que você tem que partir para poder avançar. Quanto ao seio das coisas, a coisa em si, isso não tem nada a ver com ciência, é metafísica. O argumento que permite sustentar essa posição que esse real representável é o fato do que a escritura, que é possível escrever. Nesse ponto, exatamente o Benveniste, que era a outra pergunta, que escreveu também sobre isso. É um texto no qual ele argumenta que a escrita é a prova de que há possibilidade de fazer uma ciência da linguagem, ciências da linguagem. Eu não sei como que está no texto do Benveniste. A segunda pergunta, então, é sobre como que o recurso ou não aos textos e à obra do Émile Benveniste por Paul Henry, no contexto francês, era muito tenso e muito perigoso também, porque havia um retorno do velho conceito de sujeito e uma controvérsia sobre o sujeito. Então, as posições estavam bem demarcadas. E uns textos de Benveniste foram interpretados como... ou foram nem interpretados, considerados como a peste. Só que,
quando os analistas do discurso, o Pecheux, o Paul-Henri, foram chamados, convocados por outros intelectuais, como Benveniste em alguns outros textos dele, mas também por Jacobson e por muitos linguistas interessados pela questão, pelo problema da enunciação, a se posicionar sobre a questão da enunciação, eles tiveram que se deparar com uma teoria do sujeito, vamos dizer. Construir um conceito de sujeito que fosse articulável ao que eles já diziam sobre a língua, sobre o discurso. Então, que concepção do sujeito? Eles tiveram que trabalhar com isso. E acho que a última colocação foi sobre o perfil intelectual do Benveniste, que para o Paul-Henri era bem complicado, porque ele não parou de modificar, de se perguntar novas coisas. E nos últimos textos que a gente tem do Benveniste, ele vai até retomar conceitos do Derrida para continuar pensando nessa questão da comunicação, do sentido, nas conferências no Collège de France também. Então, vocês podem irem ler esses textos interessantes. Não, está conversando. Bom, são duas perguntas. Então, uma pergunta vem da Fernanda Castellano Rodrigues, de São Carlos. Ela diz o seguinte: gostaria de perguntar sobre a noção de condições de produção que Paul-Henri coloca juntamente com a de pré-construído como designações que não deixaram de trabalhar na análise de discurso. Se ele poderia comentar brevemente o percurso dessa noção. Donc, c'est un peu le thème de la conférence, non? Une question sur Internet qui est... Elle vai refazer a conferência. Une personne sur Internet qui a noté que vous placiez ensemble, que vous pensez ensemble la notion de conditions de production et la notion de préconstruit, comme n'ayant jamais cessé de travailler l'analyse du discours, et elle veut savoir qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça. Mais ce que tout le monde note dans le public, c'est que c'est un peu tout ce que vous avez dit aujourd'hui dans la conférence. Sur cette question, je répondrai effectivement que là, c'est les derniers travaux de Pecheux, quand il commence à travailler sur la différence à faire entre ambiguïté et équivoque. Dans les derniers textes qu'il a écrits, et effectivement, parce que c'est bien là qu'il se passe. Tant qu'on est sur la question des relatives, on est dans l'ambiguïté, c'est ça ou ça. Donc c'est une chose de terme. Ce que Pecheux développe après, quand il s'intéresse aux esprits, quand il s'intéresse à la métaphore, quand il s'intéresse à tout ça, c'est l'idée au fond qu'il n'y a pas que l'ambiguïté. Au-delà de l'ambiguïté, il y a l'équivoque. Et ce qu'il soutient, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que l'équivoque est sans limite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin à l'équivoque. On ne peut pas jamais, si on veut aller jusqu'au bout, on ne trouve jamais rien qui puisse répondre à la limite de l'équivoque. Bien sûr, dans la pratique, on fait comme si ce n'était pas le cas. Mais justement, c'est là que les choses se jouent. C'est-à-dire que le fait de faire comme si ça n'était pas le cas fait que c'est aussi une façon d'être pris enfermé dans le langage, dans certaines idées, dans certaines positions à l'intérieur du langage. Je crois que ça, c'est alors, effectivement, le travail qui a continué donc, dans cette perspective-là, pour moi, c'est d'abord et avant tout ça. C'est-à-dire, quand Pecheux analyse en détail autour de ce qu'il a appelé « on a gagné », toutes les équivoques qui vont sortir de là. C'est fantastique, il va décortiquer ça. Et alors, ce n'est pas quelque chose qui s'opère simplement comme ça, en considérant la phrase et en la décortiquant. C'est que constamment, il y a un aller-retour qui se fait entre ça, et puis aussi ce qui se passait à l'époque, quand il parle des situations politiques, historiques du moment. Et voilà, pour moi, c'est une façon de faire de l'analyse du discours qui est très nouvelle, hein, puisqu'elle n'était pas celle qu'on avait
Au départ, ce n'était pas ça du tout. On cherchait des invariants sémantico-rhétoriques entre des corpus. Bon, c'était tout à fait autre chose. Mais ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas à faire. Il faut être bien clair. Mais certainement, en progressant et en avançant dans le travail, c'est des questions nouvelles qui sont apparues. Des questions donc, qui se sont imposées d'une certaine façon. Et en particulier, ne serait-ce qu'à travers les difficultés qu'on a eues à essayer de vraiment construire une analyse automatique. Parce qu'une analyse automatique aurait supposé un travail de formalisation complet, total. Et là, on s'est aperçu que c'était plus compliqué qu'on ne le pensait. Bon, voilà. Ça, c'est une première question. O Paul Henry articulou a pergunta que foi feita com uma evolução nos textos do último Michel Pecheux. A pergunta era sobre condições de produção e pré-construído. O nuance que foi feito é entre ambiguidade, por Pecheux, entre ambiguidade e equívoco, nos últimos trabalhos de Pecheux. Então, a ambiguidade é isso ou isso, e o equívoco, quando o Pecheux começa a trabalhar com metáfora, que, por sua conta, é sem limite, ele não tem fim. Então, na prática, a gente faz como se não estivesse o caso, como se houvesse um fim do equívoco, mas, na verdade, não tem fim. Não? É assim que a gente se encerra na linguagem, se fecha dentro da linguagem. Mas quando você vai analisando um enunciado, como o Pecheux faz, on a gagné, é sempre que vai surgir um novo equívoco. Essa abordagem pelo equívoco, para o Paul Henry, foi uma maneira muito nova, muito diferente, muito especial de fazer análise do discurso. Antigamente, se tratava de analisar uns invariantes semânticos. Até o projeto de fazer uma análise automática do discurso era uma coisa, mas na frente dos impasses desse projeto também, das dificuldades, houve essa outra via que é a via do equívoco. A segunda pergunta é da Mariana de Castro Alves, de São Paulo, doutoranda aqui em Linguística da Unicamp. Ela diz o seguinte: uma pergunta sobre a história da disciplina em sua relação com a informatização. A análise do discurso de 1969 foi considerada como uma máquina de identificações. Ela coloca entre aspas isso. Uma prótese de leitura e não uma provocação à leitura. Uma das questões seria o apagamento feito pela informática do pré-construído, quem sabe, em sua constituição discursiva. Falando assim, o senhor estudou com Pecheux la théorie des graphes et ses applications, de Berge, por exemplo. Ou como... E a pergunta, no final das contas, é essa. Como relaciona esse conceito de pré-construído com a história da análise do discurso e sua preocupação com formalização e informatização? C'est évident que si jamais il n'y avait pas eu ce problème du sens, la formalisation ne posait pas de problème. C'est ça pour un cas. La formalisation pose problème précisément parce que le sens, ce n'est pas la signification. Tant qu'il y a la signification, on peut s'imaginer, de toute façon, on peut communiquer avec toutes sortes de choses qui ne sont pas du langage. Toutes sortes de communications possibles sans le langage. Mais à partir du moment où, effectivement, on a affaire au sens et qu'on veut tout de même en tenir compte, parce que qu'est-ce qui nous intéresse quand même en dernier ressort, finalement? C'est de savoir comment, finalement, le discours nous fait être nous-mêmes. Bon, comment est-ce qu'on est pris là-dedans, nous? Bon. Et donc, quelque chose qui, effectivement, ne fait pas simplement des significations, parce que, bon, là, les significations, on est capable de réagir, on vous donne un ordre, bon, vous acceptez, vous n'acceptez pas, ça c'est une chose. Mais le sens, c'est toute autre histoire. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va faire qu'on va être pris nous-mêmes dans des sens qu'on ne peut pas maîtriser.
Donc ça, la question du sens pose un problème réel pour ce qu'il en est de la formalisation. C'est-à-dire que la formalisation, elle, exactement comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'elle peut faire, c'est essayer de cerner des conditions pour que le sens apparaisse. Alors c'est vrai qu'il y a eu tout, mais en même temps, bon, plus on est avancé, plus on a développé les choses, et entre tout ce qui a été fait avec le projet d'EREDEC avec les Canadiens, par exemple, eh bien, bien sûr, mais ça pouvait rendre compte de certains aspects des choses qui sont plus proches de ce qu'avaient été les intentions premières de l'analyse du discours. Mais là, quand on en arrivait aux questions que j'ai évoquées là maintenant, non, c'est clair que ça devenait pratiquement... Bon, on peut se demander si c'est possible. Il faut être clair parce que... je disais, au fond, finalement, la science, la seule chose qui l'intéresse, c'est le réel. Bon. Et la question qu'elle se pose, c'est est-ce que le réel est représentable ou non? Or, les physiciens, aujourd'hui, se demandent vraiment si le réel est toujours représentable. Ça ne va pas de soi. Et dans des domaines relativement simples, comme par exemple la prévision météorologique, on n'est pas sûr qu'on puisse un jour réellement formaliser ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'il y a là des problèmes d'indécidabilité absolue, radicale. Ce que je peux dire, c'est-à-dire que effectivement, alors par contre, ce qui est intéressant avec la formalisation, c'est que ça permet de voir jusqu'où on peut aller. Et puis après, se dire, bon, bah oui, on s'arrête là, et puis après, bon, bah, c'est autre chose. Voilà. C'est comme ça dès le départ, parce que quand on a les premières formalisations, celle de 69, celle de la machine aricienne de 69, bon, bah, évidemment, elle a produit des choses, mais elle a aussi produit des questions, justement. Então, 3 coisas. Que se não houvesse esse problema do sentido, a formalização não seria um problema. É porque a questão do sentido que a formalização vem se colocar como problema para nós. Porque senão seria muito fácil. O Paul-Henri afirmou que, em última instância, nessa direção, nesse sentido, em última instância, o que nos interessa é como o discurso nos faz ser, como que nós estamos sempre tomados entre sentidos, dentro de sentidos. E isso é um problema real para a formalização. Não tem muito para dizer sobre essa questão do ser. Do como o discurso nos faz ser e seres também. Ele lembrou também o que ele nos disse durante a palestra, como resposta à primeira pergunta, que a ciência, a única coisa que interessa a ciência é o real e se esse real é representável ou não. Só que isso até hoje é um problema, não é tão certo que o real seja representável, enfim, todo formalizável. Ele citou o exemplo da previsão meteorológica, que até hoje não sabemos se dá para formalizar ou não, sempre tem um fator de indecidabilidade. Enfim, ele voltou à máquina de 69 para ver qual poderia ser o interesse da formalização. O interesse da formalização para Paul-Henri é de poder testar, pelo menos, até onde ela vai. Então, ela serve na medida em que ela aponta para o limite dela. Alô. Eu queria saber se ele continuou a ler as pesquisas do Ducrot da década de 80 e de 90 e se ele lê as mais recentes que são desenvolvidas pela Marion Carrel. Il veut savoir si vous continuez à lire les travaux de Ducrot, notamment ceux des années 80-90. Oui, j'ai continué, oui. Mais bon, je crois que c'est clair, c'est pas la même chose. Hein. On n'est pas sur le même terrain. C'était déjà le cas au moment où j'ai écrit Mauvais Outils. Mais effectivement, après, Ducrot a modifié pas mal sa position. Hein, après, quelque chose en 80, si je me rappelle bien.
Mais ça n'empêche pas qu'on reste sur ces deux approches très différentes. On n'est pas sur le même terrain. C'est pas les mêmes questions qu'on se pose. Je crois qu'il faut être clair. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus. Ça n'empêche pas que je trouve que Sophie Descrocs est extrêmement intéressant. C'est tout à fait autre chose. Même que Vasson, voilà, je ne peux pas en dire plus. Mais c'est vrai que la discussion avec Ducrot a été très, très intéressante. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça, qu'on lui demande de faire une postface pour ce livre. Je me suis dit, mais il va être offusqué. Je critique tellement méchamment. Mais pas du tout. Il m'a pris ça très bien. Non. Mais bon, effectivement, il m'a dit lui-même que ça l'avait obligé à revoir des choses importantes. Voilà. Então, sim, ele continua além dos trabalhos do Ducrot, mas eles não estão no mesmo terreno. Não são as mesmas questões, os mesmos problemas que um se faz e o outro se faz. São dois terrenos bem diferentes. No enredo, talvez por isso, seja sempre muito interessante para o Paul-Henri ler a obra do Ducrot. E talvez para o Ducrot ler a obra do Paul-Henri. O Paul-Henri lembrou que o Ducrot modificou bastante o pensamento dele nessas últimas décadas. E também, quando ele ficou sabendo de que ia ser o Ducrot que ia fazer a postface para o livro dele, O Mauvais Outil, foi uma grande surpresa. Ele pensou, meu Deus, eu escrevo coisas tão horríveis sobre ele, ele vai se sentir ofendido de ter que escrever isso para mim. Mas não. O Ducrot também gostou bastante e ele se sentiu muito estimulado de ter que fazer esse texto. Oui, mais si je peux ajouter quelque chose, c'est que pour moi, ce qui continue à être la chose, comment ça s'organise, il y a les trois termes, sujet, langue et discours, ce qu'il y avait comme sous-titre du Mauvais Outil. Et je ne veux lâcher aucun de ces trois-là. Donc je reste pris là-dedans. C'est comme ça. Donc, uma coisa extremamente essencial, vamos dizer, é que para Paul-Henri tem 3 termos: sujeito, língua e discurso. E ele não quer abrir mão de nenhum desses 3 termos. Então, é isso dentro de que ele está totalmente tomado. Ele quer seguir trabalhando com esses 3 até o fim. Bom, eu também gostaria de fazer mais um comentário do que questão de reflexões que eu fui fazendo ao assistir a conferência. E justamente a respeito, né, de como é que no espaço francês, né, esses dois conceitos, né, principalmente o de pré-construído, né, o Paul-Henri foi mostrando como esse conceito de pré-construído, a palavra pré-construído apareceu, né, a partir de problemas, de questões, ela teve uma importância e continuou funcionando, né, na análise de discurso, mesmo que essa palavra não estivesse presente, de alguma maneira ela estava ali significando, né, pelo menos foi a interpretação que eu tive. E eu fiquei pensando num movimento no espaço brasileiro, né, em relação a esse conceito de pré-construído e a outros. E o próprio modo como, na análise de discurso, quando a gente pensa nas noções, nos conceitos, pelo menos no modo como a gente trabalha em algumas, a partir dos estudos da Anne Irland, é que os conceitos não são prontos, né? Não estão dados lá como algo que você aplica meramente, né? Há questões que levam à elaboração de conceitos e eles podem se movimentar, né, e levar, de alguma maneira, à elaboração de outros. Eu fiquei pensando, por exemplo, né, em dois casos em que eu acho que essa noção de pré-construído ela tem uma importância. Um deles, pelo menos na minha interpretação, né, a noção de construído em relação a outras noções, né? Quando a gente
ler aquela obra da Anne Orlandi, organizada por ela, que se chama O Discurso Fundador, a própria noção de discurso fundador, ela tem um interesse aí, né? E que ela mobiliza isso no espaço brasileiro para pensar a história da colonização no Brasil e da descolonização também. Uma relação entre sentidos, né, que já existem, e com o sem sentido, com a necessidade de produzir novos sentidos. Né? Entre o não sentido, sem sentido e a necessidade de produzir novos sentidos. Né? E os sentidos que já existem também. Né? Só um comentário, na verdade. Eu lembrei também, em outra área, que é a da semântica, né? No modo como ela se institucionalizou aqui no Brasil, e a semântica da enunciação, que se filiou, né, a do Eduardo Guimarães, que se filiou bem desde o começo aos estudos do Oswald de Croo, e que, num determinado momento, a partir de um diálogo bem produtivo com a análise de discurso, se apropriou desse conceito de pré-construído, né, além de outros da análise de discurso, e que produziram esse conceito e outros, né, a partir dessa articulação com a análise de discurso, levaram a uma certa ruptura com essa semântica do Ducrot, né? Mas são 2 exemplos que eu quis trazer apenas para ilustrar como é que são questões e problemas que acabam fazendo com que a gente mobilize um conceito, né, para tentar trabalhar na nossa teoria, né? Sem que isso eu acho que é um modo produtivo de trabalhar com os conceitos. Agora, tem um outro modo que não tem como não funcionar, muitas vezes, que é o de transformar o conceito numa ferramenta para, aí nesse campo dos estudos do sentido, né, encontrar conteúdos, transformar textos e tentar descobrir o sentido lá, né? E aí a gente acaba cristalizando o conceito, né? Normatizando o conceito. É só um comentário de questões que foram que eu fui pensando a partir da sua apresentação. E não é nem pergunta, nada, mas é só comentário mesmo. Tá? Obrigada. Alors, je voulais juste signaler que la personne qui va faire la question, c'est la traductrice de Mauvais Outils, Maria Fausta. Ouais. Quel est le rôle de la psychanalyse actuellement dans votre réflexion? Pour moi, c'est une référence Qual é o papel da psicanálise agora? Pour penser le sujet, c'est à partir de la psychanalyse. C'était comme ça dans de Mauvais Outils. J'ai vu ça au Mauvais Outils. Oui, ça reste comme ça, c'est-à-dire que je n'ai pas changé sur ce terrain-là. Mais est-ce que simplement, par exemple, c'est très clair que justement, j'ai parlé aujourd'hui de la différence sens et signification. Quand j'ai écrit l'article Tirer la langue, qui est publié donc récemment, ce n'était pas clair pour moi. Maintenant, ça l'est beaucoup plus. C'est-à-dire que j'ai creusé cette idée-là en travaillant, effectivement, et encore là pour préparer cette conférence. C'est-à-dire que rien n'est jamais arrêté, finalement. Ça continue toujours. Et ce n'est pas le dernier mot, c'est évident. Mais reste aussi, tout ce que j'ai dit là, concernant sens et signification, oui, évidemment, il y a une référence très explicite à ce que Lacan raconte sur il n'y a pas de métalangage, etc. Et la façon dont lui-même se sert de cette distinction. Là, c'est très clair. C'est-à-dire que tout ça ne fonctionne pas de façon... Il ne s'agit pas de réduire une chose à l'autre, mais ça peut s'éclairer. Et en tout cas, pour certaines choses, c'est évident que, bien sûr, la linguistique ou l'analyse du discours n'a rien à dire sur la pulsion, le désir, c'est pas leurs objets. Mais par contre, sur ce qu'il en est du sujet, on est bien obligé d'en tenir compte. Et là, c'est là qu'effectivement, on a une base possible. O papel da psicanálise é fundamental porque o Paul-Henri sempre fará a partir da psicanálise. Isso foi claro no que ele nos disse hoje sobre sentido e significação, que tem muito do Lacan implicitamente nessa palestra e nesse texto, sobretudo o que Lacan diz
a respeito que não há metalinguagem, a psicanálise também foi presente num artigo que é de 2012, hein? Tirer la langue, como que é mostrar, só que não é mostrar a língua, é mostrar a langue. Então também ele parte de um conceito muito paradoxal, na verdade, do Lacan, mas de uma colocação do Lacan, das elaborações do Lacan dos anos 70 sobre a langue, mas que não era bem claro, porque na verdade nunca é bem claro. É sempre algo que vai se modificar e a psicanálise pode, às vezes, iluminar a análise do discurso, da mesma forma que a análise do discurso pode iluminar pontos cegos da psicanálise. Então, ele deu uns exemplos. Obviamente, a análise do discurso não tem muito para dizer sobre a pulsão existencial e, vamos dizer, a pulsão de morte ou a pulsão de... Mas que sobre a questão, o problema do sujeito, ele acha que lá tem um diálogo muito rico e que a análise do discurso tem muitas coisas para dizer também, para trazer no campo da psicanálise. Bom, então agora a gente já está com uma hora meio avançada, né? Então... Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Je dis beaucoup de choses, en fait. Bom, então a gente encerra agora, né, por aqui. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Paul Henri, essa conferência muito bonita, e a tradução da Marie-Lou, que está aqui, né? E a presença dos colegas e também do pessoal que está assistindo a gente na internet. E até uma próxima. Muito obrigada.